Tuition Onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार। तानसेन नगरपालिकाको सहयोगमा र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु भएको दूरशिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिश विषय अध्यापन तथा सहजीकरणको लागि म कमलराज बस्याल उपस्थित भएको छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्व नै अत्यन्तै विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा हामी नेपालमा पनि नेपाल सरकारबाट केही समयको लागि लकडाउन गरेको र यो अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइ र उनीहरूको परीक्षाको तयारीको लागि तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएमले सुरु गरेको यो ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्दै म कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिश जसमा रहेको लिंक इंग्लिशबाट आज म सुरु गर्दैछु। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म सम्भव भएसम्म लिंक इंग्लिश बुक त्यस्तै गरी एउटा कपी र कलम लिएर बस्नको लागि अनुरोध गर्दछु। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ भने म कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। तयार हुनुभयो? तयार हुनुभएको छ भने लिंक इंग्लिशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण केही क्वेशनहरू, सम्भावित क्वेशनहरू र केही मोडल क्वेशनहरू र क्वेशनहरूको एन्सर दिने तरिकाको बारेमा म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँदछु। यदि अब तयार हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले पेज नम्बर 16 मा आउनुस्। कतिपय कुराहरू तपाईहरुलाई यो नयाँ छैन किनभने पढिसक्नु भएको छ, परीक्षाको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईहरु। त्यो कारणले गर्दा म सामान्य कुराहरूलाई भन्दा पनि अलिकति विशिष्ट कुराहरूलाई व्याख्या गर्ने, बताउने र त्यसको बारेमा समाधान गर्ने केही तरिकाहरू चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यो हुँदा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू अगाडि फर्स्टमा पनि छ, त्यसलाई म पछि गराउने छु। र अहिले सुरुमा पेज नम्बर 16 यहाँ हेर्दिनु होला, जहाँ टपिक छ अल्फाबेटिकल अर्डर। Generally, alphabetical order भन्ने बित्तिकै order of the alphabets. The alphabet starts from A to Z. A, B, C, D. It goes serially up to the Z. A देखि Z सम्म serially alphabet जान्छ। त्यसै मध्ये हामीले त्यो लिस्ट भएको वर्डहरूलाई alphabetical order भन्छौं। The words that is listed according to their first letter to the last letter. त्यसैलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं त एक्जाममा दिएको क्वेशनलाई? अब हामी हेरौं। जस्तो कि एक्जाममा हामीलाई कसरी दिन्छ भन्ने कुरा गराउनु भन्दा पहिले जस्तो बुकमा हेर्नुस्, यहाँ एउटा ह्यान्ड र अर्को हेन भन्ने वर्ड दिएको छ, जसमा भनिएको छ फर एक्जाम्पल ह्यान्ड कम्स बिफोर हेन भनेर यहाँ भनिएको छ। ह्यान्ड कम्स बिफोर हेन। नाउ द स्टुडेन्ट्स क्यान जनरलाइज हाउ ह्यान्ड कम्स बिफोर हेन. Before that, A comes before B in the alphabetical order. Similarly, B comes before C. Similarly, C comes before D. Or B comes after A and C comes after B. तपाईहरुले बुझ्नुभयो, B भन्दा अगाडि A आउँछ। किन आउँछ? Because it is the entry of the dictionary. It is the alphabet. It is the list of the alphabet. हाम्रो अल्फाबेटिकल अर्डरै यही छ कि सुरुमा A आउँछ, त्यसपछि B आउँछ। जस्तो हामीले म्याथमेटिक्समा हेर्यौं भने 1 पछि 2 आउँछ। Why 1 comes before 2? Because it is the rule. यो त म्याथमेटिक्सको रुल्स हो। 1 2 भन्दा अगाडि आउँछ। त्यस्तै हाम्रो इंग्लिशमा पनि B भन्दा अगाडि A आउँछ, किन भन्दा इट इज द अल्फाबेटिकल अर्डर।
यो कुरा बुझ्नुभयो भने अब तपाईहरु यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ फेरि hand comes before hen. Why hand comes before hen? Now you can solve the problem H-A-N-D hand and H-E-N hen. So H and H of hand and hen, they are common. So you can cross H and H. They are common in two words, and the remaining letter of hand is A. You can circle the A or underline the A, and you can underline or circle E. So H of both words are common, and remaining second letter or the second alphabet in the first word hand is A and E in hen. So now the reason is that A comes before E. A comes before E in the alphabetical order, so that hand comes before hen in the alphabetical order. So it is the answer. What is the answer? Again, please. A comes before E. So you have to put A in single inverted comma and E in single inverted comma. So in this way you can solve the problem, this type of question. Now look at the following differences in order of words according to the second letter, third letter, etc. That is, you can see in page number 16. Page number 16 को bottom तलतिर हेर्नुस् त त्यहाँ second letter, third letter, fourth letter, later letters भनेर दिएको छ। यसमा तपाईहरुले के कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने फर्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। सेकेन्ड लेटर भनेर दिएको छ BAT. So A and E that has been italicized. So italic form मा चाहिँ त्यहाँ दिएको छ। अब त्यो italic form किन दिएको छ भन्दा B and B both are common and A comes before E. यस्तो किसिमबाट बनाउन खोजेको। यो सेकेन्ड लेटर भनेको B is first letter and A and E they are second letter in both words. यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। Now come to the exercise number 3, page number 17. Complete the following by writing an appropriate letter in each space. It is very important question for the examination point of view. Most of the time or in different examinations this question has been asked. यो क्वेशन सोधिरहेको क्वेशन छ, अति महत्त्वपूर्ण छ। जसरी मैले अगाडि बताएँ A comes before E in hand and hen भनेर यही मोडल यही एक्जाम्पल अनुसार यो क्वेशनलाई हामी सल्भ गर्छौं। अब हेर्नुस् है त। क्वेशन नम्बर 1, choice comes before choose because, can you guess? अब अघि चाहिँ गर्नुस् CHOICE choice र choose लाई लेख्नुस् CHOSE choose. Sorry, CHOOSE choose, CHOICE choice and CHOOSE choose. Now you can cross the common letters. C cross गर्नुस् दुईटै, H cross, O of choice and O of choose. First O of choose को first O लाई cross गर्नुस्, CHO cross गरियो. And the remaining letters are ICE and OSE. What is the first remaining letter of choice? That is I. Choice ma choice, after choice you can write I and choose ma you can write O. माथि I लेख्नुस् र O लेख्नुस्। अब यसैलाई फर्स्ट स्पेसमा लिएर जानुस् र राख्नुस्। जस्तो choice comes before choose because the answer is because I comes before O. तपाईले लेखिसक्नुभयो यो I comes before O in the alphabet. Alphabetical order ma I comes before O. The same question can be asked in different way, or that can be reversed
अपोजिट बनाएर त्यसैलाई रिभर्स गरेर उल्ट्याएर पनि सोध्न सकिन्छ र सोधेको पनि छ कहिलेकाहीँ। यसलाई हेर्नुस् त एकपटक र त्यसपछि हामी क्वेशन नम्बर 2, 3 र 4, 5 गर्छौं। Now reverse the question. Now choose CHOOS choose comes after choice. After choice. अघि बिफोर थियो यसैलाई अब आफ्टर गर्नुस् CHOICE choice गर्नुस् र अघिकै एन्सर उल्टिन्छ। त्यसलाई के गराउने भने अघि के थियो choice comes before choose भन्ने थियो अहिले फेरि choose comes after before को ठाउँमा हामीले के लेखेका छौं after so choose comes after choice because यसैलाई लेख्दा O comes before को ठाउँमा after so O comes after I in the alphabet त्यसैलाई रिभर्स गरेर उल्ट्याएर हामीले यसरी पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ so you can write in this way. Now come to the question number 2. Difference comes before different because अघि चाहिँ गर्नुस् okay it is your turn try गर्नुस् त can you write it difference comes before different because C comes before T common जति काट्नुस् पहिला त्यसपछि जुन बाँकी रहन्छ त्यसैले लेख्नुस् मैले अगाडि सिकाइसकेको छु यो Similarly question number 3 disappear comes before disappoint because what comes before because E comes before O in the alphabet. Question number 4 examination and examination comes before examine because EXAMIN up to N the letters are same only the different is A and E so the answer is because A comes before E in the alphabet. Now question number 5 mainly comes before many because can you guess okay write it answer is I comes before N so in this way dear students you can write the answers of the question and you can have other question as well you can consult the old is gold if you have old is gold question collection and try to solve the problems such type of problems from the old is gold or the question collection as well if you have any difficulties you can call us you can contact us if possible we can help you to solve your problem please okay now exercise 4 अब exercise 4 मा आउनुस् यो क्वेशन पनि धेरै पटक सोधिएको छ र यो अत्यन्त सजिलो exercise 4 मा put the following groups of letters or words in the order in which you would find them in the dictionary by numbering them यसलाई नम्बरिङ मात्रै गर्ने हो नम्बर भनेको हामीले अघि बताए मैले जसरी अल्फाबेटिकल अर्डरमा जुन अगाडि आउँछ त्यसैले हामीले नम्बर दिने जस्तो ए अगाडि आउँछ भने ए को पछाडी हामीले 1 लेख्छौं बी को पछाडी 2 लेख्छौं सी को पछाडी 3 लेख्छौं फर एक्जाम्पल in alphabetical order in the dictionary or the entry of the dictionary what comes first in English A comes first before B similarly M comes before N so the example is ML2 ME1 MU3 so how 2 has been written in the first ML the reason is that ML, ME, MU. So you can cross the common letters M, M, M of 3 entries. M, M, M. Now remaining is in the first L is there and in second E and in third U. So in alphabetical order, what comes first? E comes first, second is L, and third is U. So, after ML, 2 is written, or 2 has been written there in the example. In second, E is there, so it is 1 or the first, and U is third because it comes at last in the comparison of this question. Similarly,
I ask the students to solve the exercise given below. The first question now is BL, BE and BR. As I mentioned earlier in the first example, similarly you can cross the common letters B, 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 and remaining is L, E, R. So what comes first in the alphabetical order? Surely you found the answer, you guessed it, your guess is best. Okay, E first, so write 1 inside the bracket. Similarly, L comes in number 2, write 2, and R in number 3 or the third position, so write 3. Question number 2, there is GI, DREA, DOR, DRE, DIN, DAR, DR. So you can write the number in the bracket now. Question number 2. What is the answer? Cross the common letters first, then what remains? Then you can check the letters and alphabetically arrange the order of the letters. Then write the number in the bracket. Okay, in question number 2, DAR, number 1, 2 is DI, 3 is GIN, 4 DOR, 5 DR, 6 DRE, and 7 DREA. So in this way, you can complete this exercise. So remaining questions 3 and 4, you can complete yourself. So you got the idea. I believe you can solve the problem. Now come to page number 18 now. Page number 18. This is also one important question, exercise 5. Here are some lists of words arranged almost alphabetically. In each list, 1 or 2 words out of order. Some of the words are out of the order. त्यहाँ दिएका वर्डहरू, यहाँ राखिएका वर्डहरू धेरै जसो अल्फाबेटिकल्ली अर्डर छन्, सिक्वेन्स मिलेको छ, तर त्यहाँ बिग्रिएको कुरा एउटा दुईटा वर्डहरूलाई चाहिँ तल र माथि त्यो डिक्सनरी अथवा त्यो वर्डहरू अल्फाबेटिकल्ली चाहिँ तल र माथि बनाइएको छ. जुन डिक्सनरी इन्ट्रीमा हामीले सिरियल्ली मिलाएर वर्डहरू आउँछ, अहिले पछि हामी कुरा गर्छौं त्यो. तर यहाँ चाहिँ के गरिएको छ भने केही वर्डहरूलाई मात्रै तल र माथि बनाइएको छ. जस्तो मैले भने ए बी सी डी आउनु पर्नेमा ए बी डी सी बनाइएको हुन सक्छ. त्यस्तोलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं भन्ने कुरा यो एक्सरसाइज 5 मा गर्छौं र यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला, एक्जाममा दिने क्वेशन हो यो पनि. सो फर्स्ट अफ अल look at the list of the words and arrange them. List 1. अघिकै फर्मुला प्रयोग गर्नुस्. APPLE, APRON, BREAD, bed, cupboard, couple, disagreeable, disappointing. APPLE, APRON. They are arranged in good manner, in good way. And bread is also okay. Then cupboard and couple. Compare cupboard and couple. Oh yes, there is a bit different because C and C, they are common, U and O. Okay, you can write and test yourself. CUPBOARD, COUPLE. C and C of both words, you can cross C and C or cut C and C of both words, and what remains? A U in the first word and O in the second word. So what comes first, U or O? Surely O comes first. So alphabetically couple comes before cupboard. So अब यसमा तपाईले के ध्यान दिनुस् भने कपल भन्नेको साइडमा इन्टु लेख्नुस्.
you have to put into क्रस कपाललाई क्रस गर्नुस् इन्टु गर्नुस् र त्यसैलाई कपाललाई के गर्नुस् you have to put there one arrow बाणको चिन्ह एरो बनाउनुस् र त्यसैलाई त्यहाँबाट लिएर गएर कहाँ पर्छ यो it comes between braid and cupboard र ब्रेडको बीचमा लिएर कपाललाई लिएर गएर त्यसलाई चाहिँ एरोबाट देखाइदिनुस् you have to put arrow between braid and cupboard. It is the way of writing or solving this problem. Similarly, look at list 2. Miserable, miserly, misery, mishap, missionary, missing, misspell, mistake, mishappen. So, in this list, first of all, miserably, M-I-S, M-I-S-E-R, M-I-S-E-R, M-I-S-E-R-Y, up to M-I-S-E-R-Y. And M-I-S-H-A-P up to M-I-S-H-A-P, they are in sequence, good position. And missionary, missing, misspell, mistake, mishappen. So now come to these words after mishap. Mishap banda talaka word haruma हेर्नुस् त missionary and missing. यी दुईटालाई मात्र हेर्नुस् M-I-S-S-I-I. And in missionary O and in missing M. So what comes first? Sure, missing comes first because N comes before O. So missing comes before missionary. So put into after missing. Missing को पछाडि into राख्नुस् र यसलाई arrow थपेर you have to show its position between mishap and missionary. Now come to the misspell. Misspell, mistake, mishappen. So misspell after missionary, missing already went to between mishap and missionary. Now missionary and misspell. Missionary र misspell लाई हेर्नुस् त अब misspell मिल्छ कि नै त्यहाँ M-I-S-S-I O पछि P ठीक छ okay it's okay M-I-S-S-I and misspell okay M-I-S-T T comes after S. It's okay. M-I-S-S-H. Oh, this M-I-S-S-H. H is there. So, I think it should come before other words. अब तपाई जानुस् कहाँ miserable त्यहाँ आउँदैन miserly त्यहाँ आउँदैन misery त्यहाँ पनि आउँदैन mishap M-I-S-H. Yes, M-I-S-H-A. P mishap भन्दा पछाडि पक्कै पनि mishappen आउँछ HA भन्ने छ त्यहाँ यसरी चाहिँ तपाईले यहाँ पनि you have to put cross sign there after mishappen and put arrow to show its position. So keep it in between mishap and missing. So in this way you can solve this question. List 2 and the list 3 is given to the students for the practice. तपाईले list 1 र list 2 मैले सिकाए जस्तै now you can complete list 3. त्यसलाई गर्ने कोशिश गर्नुस् practice गर्नुस् and I think you can solve the problem. Okay students, now we go to the next exercise number 6. Exercise number 6, the exercise it is related to the order of the words. So there are two lists, list A and B. The first list, the following words are in the wrong order and arrange them in the correct alphabetical order, placing them in the numbers. अब नम्बर दिएर 1 to 10 अथवा कति छ त्यसलाई चाहिँ नम्बरिङ गरेर तपाईहरुले यसलाई नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ. अघिकै जस्तै हामी अल्फाबेटिकल अर्डरकै कुरा गरिरहेका छौं. लेटरलाई हेर्नुस् अल्फाबेट सिक्वेन्समा छ कि छैन कुन अगाडि आउँछ कुन पछाडी आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले नम्बरिङ गर्छौं त्यो वर्डहरुलाई. अब ढिला नगरिकनै तपाईहरु पेज नम्बर 19 मा हेर्नुस् त यहाँ दिएको छ वर्डहरु distinguished, distinctive, disintegrate, disinterested, distractedly, district, distribution, distributor, destruction, distinguishing. So the technique of ordering these words is
First of all, you have to cut or cross the common letters. मैले अगाडि सिकाए चाहिँ कमन लेटर्सहरूलाई चाहिँ काट्दै जानुस् सबैलाई. फर एक्जाम्पल एउटा मात्र हेरौं, DISTINGUISHED. अब तपाईलाई लाग्छ भने DI लाई कमन काट्दै जानुस्, तर यहाँ एउटा के छ भने एउटा डिस्ट्रक्सन भन्नेमा E छ, DESTRUCTION हो. सबैभन्दा फर्स्टमा अरुको सबैको I छ कमन, तर DE छ, किनभने DE त I भन्दा अगाडि आउँछ. सो विदाउट एनी डाउट DESTRUCTION डिस्ट्रक्सन कम्स फर्स्ट बिकज E कम्स बिफोर I. E त I भन्दा अगाडि आउँछ, त्यो हुँदाखेरि डिस्ट्रक्सन को पछाडी नम्बर 1 लेख्नुस्. यसमा गर्ने यही हो. त्यसको पछाडी नम्बर 1 लेख्नुस् अथवा नम्बर 1 लेख्नुस् र डिस्ट्रक्सन भनेर लेख्नुस्. देन अब E छैन त्यहाँ, अब सबैको I छ. I भएकोमा DI जति काट्दै जानुस् सबैलाई. यु क्यान क्रस or cut DI. And after I, if S is common, S. You can cut all the S of all the words. त्यसपछि के छ? Now you can cut if there is S. Okay, S is also common. सबैमा S common छ. DIS सम्म त सबै तपाईले काट्न सक्नुभयो र यदि T पनि छ भने सबैमा काट्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ T सबैमा छैन. DIS सम्म सबैमा कमन छ. त्यसपछि कहीं I छ, कहीं T छ. अब यसलाई पनि तपाईहरुले यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तो फर्स्टमा डिस्ट्रक्सन आउँछ, देन डिसइन्टिग्रेट, देन डिसइन्ट्रेस्टेड, देन डिस्टिंक्टिभ, देन डिस्टिंग्विश्ड. देन व्हाट कम्स? Distinguishing, distractedly, distribution, distributor, and the last is district. So in this way you can complete this order of the alphabet or the sequence of the words according to the alphabetical order. 1 to number 10. 1 2 3 4 up to 10. You have to mark with the numbers in the examination. And now in list B, there are 10 words. They are of the name or the authors, name of the authors and their surname. And surname like Davy AC, Dawson E, Davidson D, Davy AC, Davy Sweetie. So name and their surname that has been given there. So you have to order them or number them in alphabetical order. So can you write it? Please try it. As I mentioned, I described in the list A. मैले लिस्ट A मा अगाडिका एक्सरसाइज 5 मा पनि बताएँ, एक्सरसाइज C को लिस्ट A मा बताए जस्तै यो लिस्टमा पनि तपाईहरुले गर्नुस्. Only you should be very careful about, for example, E, D. So name of the authors. जस्तो authors को नामहरुमा E लेखेको छ, D लेखेको छ, त्यसलाई अरु केही नमान्नुस्, अगाडिको हेर्दै जानुस्. E भनेको सिंगल अल्फाबेट, सिंगल लेटर को रूपमा चाहिँ उलाई हेर्नुस्. E र D मा कुन अगाडि आउँछ, कुन पछाडी आउँछ. सो यो पनि त्यति सारो गाह्रो छैन. यो क्वेशनमा सजिलै गर्न सकिन्छ. If you have completed the list A or the exercise 5 properly, then you can easily complete this list B. So now the students, in our first class I discussed with you about some of the alphabetical order, similarly the position, numbering them and putting in the order. So from the first class I think you got few ideas about how can we order the alphabets or the words in the examination. र यसरी तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला, प्र्याक्टिस गर्नुस् र ओल्ड इज गोल्ड क्वेशन कलेक्सनहरुबाट पनि तपाईहरुले केही समस्याहरु चाहिँ भेटाउनु भयो भने सल्भ गर्नुस् र यदि सक्नु भएन भने यसैसँग हामी कुनै जिज्ञासाहरु राखेर क्वेशनहरु सल्भ गर्ने एउटा वातावरण बनाएर हामी
तपाईहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजको यो फर्स्ट क्लासबाट म चाहिँ बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौं। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।